Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. An Israeli court last Tuesday granted a police request to impose a 30-day news blackout in the investigation into links between the office of Prime Minister Benjamin Netanyahu and Qatar-linked figures. Following reports of the case, the police recently told the media that leaks from the investigation could hamper its progress. The media has filed an appeal to partially lift the news blackout at a hearing scheduled for Sunday. Israel's Defense Minister Katz and Chief of Staff Eyal Zamir have initiated Operation Strength and Sword. The Israeli army's return to fighting in the Gaza Strip, as Israeli media reported. In recent weeks, before his appointment, Zamir presented his offensive approach to the minister. In his meeting, Zamir conveyed the message to Katz that not a single minute of negotiations should be held without effective military pressure. The decision to launch the operation was taken on Monday afternoon, after the possibility of an operation had matured at a meeting between Prime Minister Netanyahu and Chief of Staff, the head of Mossad, the outgoing head of the Sabak Internal Security Service, head of the National Security Council, and Strategy Minister Ron Dermer. At the same time, Dermer briefed U.S. officials. The operation was launched 7 hours after the decision. The security organization plans to continue attacks throughout the Gaza Strip and evacuate the Palestinian population, and even intends to launch a renewed ground maneuver. U.S. President Donald Trump orders the release of all files relating to the assassination of President John Fitzgerald Kennedy. Trump signed an executive order in front of reporters at the White House in late January, saying that more than 50 years after the political assassination, family members of the American and the American people deserve transparency and justice. The president also pledged to make public the files of the 1968 assassination of Senator Robert Kennedy and civil rights activist Martin Luther King. According to the text of the measure, it is in the national interest that all files on these assassinations be made public without delay. The first batch of electronic copies of the as-yet unreleased Kennedy files was made available on the National Archives website on Tuesday evening, with more than 80,000 documents expected to be made public. The archive said on its website that it is digitizing the case files and will make them available on an ongoing basis, and that those that have been already made public can be viewed in person at the archives. This week, 20 hypersonic ballistic missiles belonging to Yemen's rebel Ansar Allah movement struck Tel Aviv's Ben Gurion airport, according to Yahya Seria, the movement's military spokesman. The Yemeni armed forces carried out a military operation and attacked Ben Gurion airport in the occupied Jaffa neighborhood with a Palestine-2 hypersonic ballistic missile, the Sisi announced to Al Masirah television channel. The Israel Defense Forces said earlier that the missile launched from Yemeni territory was intercepted before it reached Israeli airspace, according to the CPA. Following the escalation of the conflict in the Gaza Strip, the Yemeni rebel movement Ansar Allah warned Israel that it would bomb its territory while banning Jewish state-affiliated ships from passing through the waters of the Red Sea and above Al-Mandeb Strait until Tel Aviv suspends its military operation against the Palestinian radical group Hamas in the besieged enclave. Since mid-November, dozens of civilian ships have been attacked by the militants in the Red Sea and the Gulf of Aden. The U.S. and Ukrainian presidents spoke on the phone this week. According to the White House, Donald Trump had a fantastic conversation with Volodymyr Zelensky, focusing on peace building and the future of Ukraine's energy situation. The details of the telephone conversation between Donald Trump and Volodymyr Zelensky were released by White House Press Secretary Karoline Leavitt. According to the information, Zelensky thanked the United States for its support, in particular for the provision of Javelin missiles. Lasting peace is achievable under President Trump, Leavitt stressed, referring to statements by Secretary of State Mark Rubio and National Security Advisor Mike Waltz. During the talks, the situation of fightings in the Kursk region was discussed, and Zelensky asked Washington for additional air defense support. Hungarian Prime Minister Viktor Orban has awarded the János Hunyadi Prize to Italian Deputy Prime Minister Matteo Salvini in a ceremony in recognition of his work for European freedom and independence. At the event, Mr. Orban highlighted Mr. Salvini's courage in his fight against illegal migration, stressing that the Italian politician had been subjected to undeserved criticism from globalists. The International Prize is intended to reward outstanding personalities who have done much for European freedom and independence, for cooperation between nations, and for the defense of the values that underpin European identity, such as the Greco-Roman culture, tradition, and Christian values. In his speech, the Prime Minister said that Europe cannot exist without Italy. Italians have made us civilized, sophisticated, and free. One of the most famous British pilots of the Second World War has died at the age of 105. According to the Royal Air Force, John Paddy Hemingway was the last surviving veteran of the Battle of Britain, who fought in the defense of British skies as a young man.
The deceased has been praised by politicians and military leaders for his extraordinary bravery and commitment. Hemingway was the last surviving pilot to fight in the Battle of Britain. He joined the Air Force as a young man and played a key role in the defense of British airspace during the Second World War. The Dublin-born pilot was just 21 when he defended UK airspace against the Luftwaffe attacks. According to the RAF, Hemingway's squadron destroyed 90 enemy aircraft in just 11 days. In total, he was forced to eject 4 times during the war, once over enemy territory, from which he returned to the Allies with the help of Italian civilians. And finally, for the weather, over the weekend, a warm front is expected to bring significant relief with sunny and cloudy skies. By Sunday, the weather will ease further. The temperatures will average around 10 to 18 degrees Celsius in the morning and 0 to 10 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ein israelisches Gericht hat am Dienstag einem Antrag der Polizei stattgegeben, eine 30-tägige Nachrichtensperre im Rahmen der Ermittlungen zu Verbindungen zwischen dem Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu und mit Katar verbundenen Personen zu verhängen. Nach Berichten über den Fall hatte die Polizei den Medien kürzlich mitgeteilt, dass undichte Stellen in den Ermittlungen den Fortschritt der Ermittlungen behindern könnten. Die Medien haben einen Antrag auf teilweise Aufhebung der Nachrichtensperre gestellt. Eine Anhörung ist für Sonntag angesetzt. Israels Verteidigungsminister Katz und Generalstabschef Eyal Zamir haben die Operation Kraft und Schwert eingeleitet, mit der die israelische Armee wieder in den Gazastreifen einmarschiert, wie israelische Medien berichten. In den letzten Wochen vor seiner Ernennung hatte Zamir dem Minister seinen offensiven Ansatz vorgestellt. Bei seinem Treffen übermittelte Zamir Katz die Botschaft, dass keine einzige Minute der Verhandlungen ohne wirksamen militärischen Druck stattfinden sollte. Die Entscheidung, die Operation einzuleiten, wurde am Montagnachmittag, nachdem die Möglichkeit einer Operation gereift war, bei einem Treffen zwischen Premierminister Benjamin Netanyahu, dem Generalstabschef, dem Leiter des Mossad, dem scheidenden Leiter des internen Sicherheitsdienstes Sabak, dem Leiter des Nationalen Sicherheitsrates und Strategieminister Ron Dermer getroffen. Zur gleichen Zeit informierte Dermer US-Beamte, die Operation wurde 7 Stunden nach der Entscheidung eingeleitet. Die Sicherheitsorganisation plant, die Angriffe im gesamten Gazastreifen fortzusetzen und die palästinensische Bevölkerung zu evakuieren und beabsichtigt sogar, ein erneutes Bodenmanöver zu starten. US-Präsident Donald Trump ordnet die Freigabe aller Akten im Zusammenhang mit der Ermordung von Präsident John Fitzgerald Kennedy an. Trump unterzeichnete Ende Januar vor Reportern im Weißen Haus eine Durchführungsverordnung, in der er erklärte, dass mehr als 50 Jahre nach den politischen Attentaten die Familienangehörigen und das amerikanische Volk Transparenz und Gerechtigkeit verdienen. Der Präsident verpflichtete sich auch, die Akten der Ermordung von Senator Robert Kennedy und des Bürgerrechtlers Martin Luther King im Jahr 1968 zu veröffentlichen. Es liegt im nationalen Interesse, dass alle Akten zu diesen Ermordungen unverzüglich veröffentlicht werden, hieß es in dem Text der Maßnahme. Der erste Stapel elektronischer Kopien der noch nicht freigegebenen Kennedy-Akten wurde am Dienstagabend auf der Website des Nationalarchivs zugänglich gemacht. Es wird erwartet, dass mehr als 80.000 Dokumente veröffentlicht werden. Das Archiv teilte auf seiner Website mit, dass es die Akten digitalisiere und sie fortlaufend zur Verfügung stellen werde. In dieser Woche schlugen 20 ballistische Hyperschallraketen der jemenitischen Rebellenbewegung Ansar Allah auf dem Ben Gurion Flughafen in Tel Aviv ein, wie Yahya Sarrea, der Militärsprecher der Bewegung, mitteilte. Die jemenitischen Streitkräfte hätten eine Militäroperation durchgeführt und den Ben Gurion Flughafen im besetzten Stadtteil Jaffa mit einer Hyperschallrakete vom Typ Palästina 2 angegriffen, teilte Sisi dem Fernsehsender Al-Masira mit. Die israelischen Verteidigungskräfte erklärten zuvor, dass die vom jemenitischen Gebiet aus gestartete Rakete abgefangen wurde, bevor sie den israelischen Luftraum erreichte, so die CPA. Nach der Eskalation des Konfliktes im Gazastreifen hat die jemenitische Rebellenbewegung Ansar Allah Israel gewarnt, dass sie sein Territorium bombardieren und Schiffen des jüdischen Staates die Durchfahrt durch das Rote Meer und die Straße von Bab al-Mandeb verbieten werde, bis Tel Aviv seine Militäroperation gegen die radikale Palästinensergruppe Hamas in der belagerten Enklave einstellt. Seit Mitte November wurden Dutzende von zivilen Schiffen im Roten Meer und im Golf von Aden von den Militanten angegriffen.
Der amerikanische und der ukrainische Präsident haben diese Woche miteinander telefoniert. Nach Angaben des Weißen Hauses hatte Donald Trump ein fantastisches Gespräch mit Volodymyr Zelensky, in dem es vor allem um die Friedenskonsolidierung und die Zukunft der Energiesituation in der Ukraine ging. Die Einzelheiten des Telefongesprächs zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky wurden von der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, veröffentlicht. Demnach dankte Zelensky den Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung, insbesondere für die Bereitstellung von Javelin-Raketen. Ein dauerhafter Frieden sei unter Präsident Trump erreichbar, betonte Leavitt und verwies auf Äußerungen von Außenminister Marco Rubio und dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz. Während der Gespräche wurde die Situation der Kämpfe in der Region Kursk erörtert und Zelensky bat Washington um zusätzliche Unterstützung bei der Luftabwehr. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat dem stellvertretenden italienischen Ministerpräsident Matteo Salvini in einer feierlichen Zeremonie den János Hunyadi-Preis für seinen Einsatz für die Freiheit und Unabhängigkeit Europas verliehen. Bei der Veranstaltung hat Orban den Mut von Matteo Salvini im Kampf gegen die illegale Migration hervor und betonte, dass der italienische Politiker zu Unrecht von Globalisten kritisiert worden sei. Mit dem internationalen Preis sollen herausragende Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die sich für die Freiheit und Unabhängigkeit Europas, für die Zusammenarbeit zwischen den Nationen und für die Verteidigung der Werte, die die europäische Identität begründen, wie die griechisch-römische Kulturtradition und die christlichen Werte verdient gemacht haben. In seiner Rede sagte der Premierminister, dass Europa ohne Italien nicht existieren kann. Die Italiener haben uns zivilisiert, kultiviert und frei gemacht. Einer der berühmtesten britischen Piloten des Zweiten Weltkrieges ist im Alter von 105 Jahren verstorben. Nach Angaben der Royal Air Force war John Paddy Hemingway der letzte überlebende Veteran der Schlacht um Großbritannien, der als junger Mann an der Verteidigung des britischen Luftraumes teilnahm. Der Verstorbene wurde von Politikern und Militärs für seine außergewöhnliche Tapferkeit und sein Engagement gelobt. Hemingway war der letzte überlebende Pilot, der in der Luftschlacht um Großbritannien kämpfte. Er trat als junger Mann in die Luftwaffe ein und spielte während des Zweiten Weltkrieges eine Schlüsselrolle bei der Verteidigung des britischen Luftraumes. Der in Dublin geborene Pilot war gerade 21 Jahre alt, als er den britischen Luftraum gegen die Armee der Luftwaffe verteidigte. Nach Angaben der RAF zerstörte Hemingways Geschwader in nur 11 Tagen 90 feindliche Flugzeuge. Insgesamt musste er während des Krieges 4-mal den Schleudersitz verlassen, einmal über feindlichem Gebiet, von wo er mit Hilfe italienischer Zivilisten zu den Alliierten zurückkehrte. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende wird eine Warmfront erwartet, die mit sonnigen und wolkigen Abschnitten für deutliche Entspannung sorgen wird. Bis Sonntag wird sich das Wetter weiter entspannen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 0 und 10 Grad am Morgen und zwischen 10 und 18 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Mardi dernier, un tribunal israélien a accédé à la demande de la police d'imposer un blackout de 30 jours sur l'enquête concernant les liens entre le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu et des personnalités liées au Qatar. À la suite d'informations sur l'affaire, la police a récemment déclaré aux médias que des fuites sur l'enquête pourraient entraver ses progrès. Les médias ont déposé un recours pour obtenir la levée partielle de la suspension de l'information. L'audience était prévue pour dimanche. Le ministre israélien de la Défense, M. Katz, et le chef d'état-major, M. Eyal Zamir, ont lancé l'opération Force et Épée, qui marque le retour de l'armée israélienne au combat dans le bande de Gaza, ont rapporté les médias israéliens. Au cours des dernières semaines, avant sa nomination, Zamir a présenté son approche offensive au ministre. Lors de ces réunions, Zamir a fait passer le message à Katz que, pas une seule minute de négociation ne devrait avoir lieu sans une pression militaire efficace. La décision de lancer l'opération a été prise lundi après-midi, après que la possibilité d'une opération ait mûri lors d'une réunion entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le chef d'état-major, le chef du Mossad, le chef sortant du service de sécurité interne Sabak, le chef du Conseil de sécurité nationale et le ministre de la stratégie Ron Dermer. Dans le même temps, Ron Dermer a informé des responsables américains. L'opération a été lancée 7 heures après la décision. L'organisation de sécurité prévoit de poursuivre les attaques dans toute la bande de Gaza et d'évacuer la population palestinienne et même de lancer une nouvelle manœuvre terrestre.
Le président américain Donald Trump ordonne la publication de tous les dossiers relatifs à l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. M. Trump a signé un décret devant les journalistes à la Maison-Blanche de fin janvier, déclarant que plus de 50 ans après les assassinats politiques, les membres de la famille et le peuple américain méritent la transparence et la justice. Le président s'est également engagé à rendre public les dossiers relatifs à l'assassinat en 1968 du sénateur Robert Kennedy et du militant des droits civiques Martin Luther King. Selon le texte de la même mesure, il est dans l'intérêt national que tous les dossiers relatifs à ces assassinats soient rendus publics sans délai. Le premier lot des copies électroniques des dossiers Kennedy qui n'ont pas encore été rendus publics a été mis à disposition sur le site web des Archives nationales ce mardi soir et plus de 80 000 documents devraient être rendus publics. Les archives ont indiqué sur leur site web qu'elles numérisaient les dossiers et qu'elles les rendraient disponibles de manière continue et que ceux qui ont déjà été rendus publics peuvent être consultés en personne aux archives. Cette semaine, 20 missiles balistiques hypersoniques appartenant au mouvement rebelle Ansar-Allah du Yémen ont frappé l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, selon Yahya Saraya, porte-parole militaire du mouvement. Les forces armées yéménites ont mené une opération militaire et attaqué l'aéroport Ben Gurion dans le quartier occupé de Jaffa avec un missile balistique hypersonique Palestine 2, a annoncé Sisi à la chaîne de télévision Al-Masirah. Les forces de défense israéliennes ont déclaré plus tôt que les missiles lancés depuis le territoire yéménite avaient été interceptés avant d'atteindre l'espace aérien israélien, selon la CPA. Suite à l'escalade du conflit dans la bande de Gaza, le mouvement rebelle yéménite Ansar-Allah a averti Israël qu'il bombarderait son territoire tout en interdisant en œuvre affiliée à l'État hébreu de passer par les eaux de la mer Rouge et le détroit de Bab al-Mandeb jusqu'à ce que Tel Aviv suspende son opération militaire contre le groupe radical palestinien Hamas dans l'enclave assiégée. Depuis la mi-novembre, des dizaines de navires civils ont été attaqués par les militants en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Les présidents américains et ukrainiens se sont entretenus au téléphone cette semaine. Selon la Maison-Blanche, Donald Trump a eu une conversation fantastique avec Volodymyr Zelensky axée sur la consolidation de la paix et l'avenir de la situation énergétique de l'Ukraine. Les détails de la conversation téléphonique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont été communiqués par la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Selon ces informations, M. Zelensky a remercié les États-Unis pour leur soutien, en particulier pour la fourniture de missiles Javelin. Un paix durable et réalisable sous les présidences de Trump, a souligné Mme Leavitt, se référant aux déclarations du secrétaire d'État Marco Rubio et du conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Au cours de ces entretiens, la situation des combats dans la région de Kursk a été abordée et M. Zelensky a demandé à Washington un soutien supplémentaire en matière de défense aérienne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a décerné le prix János Hunyadi au vice-premier ministre italien Matteo Salvini lors d'une cérémonie en reconnaissance de son travail pour la liberté et l'indépendance de l'Europe. Lors de l'événement, M. Orban a souligné le courage de M. Salvini dans sa lutte contre l'immigration clandestine, en insistant sur le fait que l'homme politique italien avait fait l'objet de critiques imméritées de la part des mondialistes. Le prix international est destiné à récompenser les personnalités exceptionnelles qui ont beaucoup fait pour la liberté et l'indépendance de l'Europe, pour la coopération entre les nations et pour la défense des valeurs qui sous-tendent l'identité européenne, telles que la tradition culturelle gréco-romaine et les valeurs chrétiennes. Dans son discours, le Premier ministre a déclaré que l'Europe ne peut exister sans l'Italie. Les Italiens nous ont rendus civilisés, sophistiqués et libres. L'un des plus célèbres pilotes britanniques de la Seconde Guerre mondiale est décédé à l'âge de 105 ans. Selon la Royal Air Force, John Paddy Hemingway était le dernier vétéran survivant de la bataille d'Angleterre qui a participé à la défense du soleil britannique dans sa jeunesse. Le défunt a été salué par les responsables politiques et militaires pour sa bravoure et son engagement extraordinaire. Hemingway est le dernier pilote survivant de la bataille d'Angleterre. Il s'est engagé dans l'armée de l'air dans sa jeunesse et a joué un rôle clé dans la défense de l'espace aérien britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pilote originaire de Dublin n'avait que 21 ans lorsqu'il a défendu l'espace aérien britannique contre les attaques de Luftwaffe. Selon la RAF, l'escadron d'Hemingway a détruit 90 avions ennemis en seulement 11 jours. Au total, il a été contraint de s'éjecter 4 fois pendant la guerre, une fois au-dessus du territoire ennemi, d'où il a regagné les Alliés avec l'aide des civils italiens.
Finalement, pour les météos, au cours du week-end, un front chaud devrait apporter un soulèvement significatif avec un ciel ensoleillé et nuageux. Dimanche, le temps s'adoucira encore. Les températures moyennes se situeront entre 0 et 10 degrés du matin, entre 10 et 18 degrés l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet ittv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El pasado martes, un tribunal israelí accedió a la petición de la policía de imponer un bloqueo informativo de 30 días en la investigación sobre los vínculos entre la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu y personalidades vinculadas a Qatar. A raíz de las informaciones sobre el caso, la policía comunicó recientemente a los medios de comunicación que las filtraciones de la investigación podrían obstaculizar su avance. Los medios de comunicación han presentado un recurso para que se levante parcialmente el bloqueo informativo, una vista prevista para el domingo. El ministro de Defensa israelí Katz y el jefe de Estado Mayor Eyal Zamir han iniciado la operación Fuerza y Espada, la reanudación de los combates del ejército israelí en la Franja de Gaza, informaron los medios de comunicaciones israelíes. En las últimas semanas, antes de su nombramiento, Zamir presentó al ministro su planteamiento ofensivo. En sus reuniones, Zamir transmitió a Katz el mensaje de que no debe celebrarse ni un solo minuto de negociaciones sin una presión militar efectiva. La decisión de lanzar la operación se tomó el lunes por la tarde, una vez madurada la posibilidad de una operación, en una reunión entre el primer ministro Benjamin Netanyahu, el jefe del Estado Mayor, el jefe del Mossad, el jefe saliente del Servicio de Seguridad Interna Sabak, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y el ministro de Estrategia Ron Dermer. Al mismo tiempo, Dermer informó a funcionarios estadounidenses. La operación se puso en marcha 7 horas después de la decisión. La Organización de Seguridad tiene previsto continuar los ataques en toda la Franja de Gaza y evacuar a la población palestina e incluso pretende lanzar una nueva maniobra terrestre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena la publicación de todos los archivos relacionados con el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Trump firmó una orden ejecutiva ante los periodistas en la Casa Blanca a finales de enero, afirmando que más de 50 años después de los asesinatos políticos, los familiares y el pueblo estadounidense merecen transparencia y justicia. El presidente también se comprometió a hacer públicos los archivos del asesinato en 1968 del senador Robert Kennedy y del activista por los derechos civiles Martin Luther King. Según el texto de la medida, es de interés nacional que todos los archivos sobre estos asesinatos se hagan públicos sin demora. El primer lote de copias electrónicas de los archivos sobre Kennedy, aún no publicados, se puso a disposición del pueblo en la página web de los archivos nacionales el martes por la noche y se espera que se hagan públicos más de 80,000 documentos. Los archivos dijeron en su página web que están digitalizando los expedientes del caso y que lo pondrán a disposición de forma continua y que lo que ya se han hecho públicos se pueden ver en persona en los archivos. Esta semana, 20 misiles balísticos hipersónicos pertenecientes al movimiento rebelde yemení Ansar Allah alcanzaron al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, según Yahya Sarea, portavoz militar del movimiento. Las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo una operación militar y atacaron el aeropuerto Ben Gurion en el barrio ocupado de Jaffa con un misil balístico hipersónico Palestina 2, anunció Sarea, el canal de televisión Al Masirah. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron anteriormente que el misil lanzado desde territorio yemení fue interceptado antes de que alcanzara el espacio aéreo israelí, según la APC. Tras la escalada del conflicto en la Franja de Gaza, el movimiento rebelde yemení Ansar Allah advirtió a Israel de que bombardearía su territorio al tiempo que prohibiría el paso de barcos afiliados al Estado judío por las aguas del Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandeb hasta que Tel Aviv suspendiera su operación militar contra el grupo radical palestino Hamas en el enclave asesinado.
Desde mediados de noviembre, decenas de barcos civiles han sido atacados por los militantes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Los presidentes estadounidenses y ucraniano hablaron por teléfono esta semana. Según la Casa Blanca, Donald Trump mantuvo una conversación fantástica con Vladimir Zelensky, centrada en la consolidación de la paz y el futuro de la situación energética de Ucrania. Los detalles de la conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Zelensky fueron dados a conocer por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Según la información, Zelensky agradeció a Estados Unidos su apoyo, en particular el suministro de misiles Javelin. La paz duradera es alcanzable bajo el mandato del presidente Trump, subrayó Leavitt, refiriéndose a las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio y del asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz. Durante las conversaciones se discutió la situación de los combates en la región de Kursk y Zelensky pidió a Washington apoyo adicional de defensa aérea. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha concedido el premio János Hunyadi al viceprimer ministro italiano Matteo Salvini en una ceremonia de reconocimiento a su labor en favor de la libertad y la independencia europea. En el acto, Orbán destacó la valentía de Salvini en su lucha contra la inmigración ilegal, subrayando que el político italiano había sido objeto de críticas inmerecidas por parte de los globalistas. El premio internacional está destinado a recompensar a personalidades destacadas que hayan hecho mucho por la libertad y la independencia europea, por la cooperación entre naciones y por la defensa de los valores que sostenan la identidad europea, como la tradición cultural greco-romana y los valores cristianos. En su discurso, el primer ministro afirmó que Europa no puede existir sin Italia. Los italianos nos han hecho civilizados, sofisticados y libres. Uno de los pilotos británicos más famosos de la Segunda Guerra Mundial ha fallecido a la edad de 105 años. Según la Royal Air Force, John Peppy Hemingway era el último veterano superviviente de la batalla de Inglaterra que luchó en la defensa de los cielos británicos cuando era joven. El fallecido ha sido elogiado por políticos y líderes militares por su extraordinaria valentía y compromiso. Hemingway fue el último piloto superviviente que combatió en la batalla de Inglaterra. Se alistó joven en las fuerzas aéreas y desempeñó un papel clave en la defensa del espacio aéreo británico durante la Segunda Guerra Mundial. El piloto, nacido en Dublín, tenía solo 21 años cuando defendió el espacio aéreo del Reino Unido de los ataques de la Luftwaffe. Según la RAF, el escuadrón de Hemingway destruyó 90 aviones enemigos en solo 11 días. En total, se vio obligado a eyectarse 4 veces durante la guerra, una de ellas sobre territorio enemigo, del que regresó a los aliados con la ayuda de civiles italianos. Finalmente, por el tiempo, durante el fin de semana se espera que un frente cálido traiga un alivio significativo con cielos soleados y nublados. El domingo el tiempo seguirá mejorando. Las temperaturas medias rondarán los 0 y 10 grados por la mañana, los 10 y 18 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。上周二，以色列法院批准了警方的请求，对调查总理本雅明内塔尼亚胡办公室与卡塔尔相关人士之间联系一案，实施为期30天的新闻管制。在媒体披露该案件后，警方近日向媒体表示，案件信息的泄露可能会妨碍调查的进展。相关媒体已提出上诉，要求部分解除新闻管制。该上诉的听证会定于周日举行。据以色列媒体报道，以色列国防部长凯茨和总参谋长埃莱詹米尔已启动以色列军队重返加沙地带作战的力量与舰行动。最近几周在获人面前，詹米尔曾向卡茨提出他的进攻方案。在2人的会面中，詹米尔向卡茨传达的信息是，在没有有效军事压力的情况下，不应进行任何谈判。
在力量与剑行动具备可行性后，周一下午，总理本雅明内塔尼亚胡从参谋长、摩萨德负责人、即将卸任的国家安全总副负责人、国家安全委员会负责人以及战略事务部部长罗安德尔莫在会议上做出了启动该行动的决定。同时，德尔莫向美国官员进行了简报。该行动在决定做出后，经过7小时便正式启动。以色列安全机构计划继续在整个加沙地带展开攻击，并疏散巴勒斯坦人口，甚至打算发起新的地面作战行动。近日，美国总统唐纳德·特朗普下令公布所有与前总统约翰·菲茨杰德拉的肯尼迪遇刺案相关的档案。今年1月下旬，特朗普在白宫记者面前签署了一项行政命令，强调在政治暗杀事件发生50多年后，遇害者家属和美国人民理应获得信息透明和正义。特朗普还承诺公开1968年前参议院罗伯特·肯尼迪及民主领袖马丁·路德预测事件的档案。相关声明指出，为了国家利益，所有与这些暗杀事件相关的档案都应该被立即公开。第一批尚未解密的肯尼迪预测档案的电子副本已于周二晚间在美国国家档案馆网站上公布，预计文件总数将超过8万份。美国国家档案馆在其网站上表示，正在对案件档案进行数字化处理，并将持续公开。已解密的档案也可在档案馆场地查阅。据也门反叛组织辉塞武装的军事发言人耶哈亚·萨雷亚称，本周该组织的20枚高超音速弹道导弹被用于袭击以色列特拉维夫的本古里安机场。也门辉塞武装控制的马西拉电视台报道，也门武装部队执行了一项军事行动，使用巴勒斯坦的2型高超音速弹道导弹攻击了位于北站亚法市区的本古里安机场。据 CBA 报道，以色列国防军此前表示，从也门领土发射的导弹在进入以色列领空前已被成功拦截。在加沙一带冲突升级后，胡塞武装曾警告以色列正将对以色列领土进行轰炸，并禁止与以色列有关的船只通过红海河门的海峡，指责以色列停止在加沙针对巴勒斯坦激进组织哈马斯的军事行动。自去年11月中旬以来，已有数十艘民用船载在红海和亚丁湾遭到胡塞武装袭击。本周，美国总统与乌克兰总统进行了电话交谈。据白宫称，唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·泽连斯基进行了非常好的交谈，重点讨论了和平建设和乌克兰局势的未来。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特公布了动画的细节，据悉泽连斯基对美国的支持，特别是提供标枪导弹表示感谢。莱维特引用了美国国务卿马尔克·卢比奥和国家安全顾问麦克霍尔兹的声明，强调在特朗普总统的领导下，可以实现持久和平。在此次通话中，双方还讨论了库尔斯克地区的战斗趋势。泽连斯基请求华盛顿提供额外的防空支援。近日，匈牙利总理欧尔班维克多在一场仪式上向意大利副总理马泰尔·萨尔维尼授予了匈牙提亚诺圣亚诺士，以表彰他为欧洲自由和独立做出的贡献。在颁奖仪式上，欧尔班高度评价萨尔维尼在打击非法移民问题上的勇气，并指出这位意大利政治家曾遭受全球主义者的不公正批评。作为一个国际性奖项，匈牙提亚诺士将旨在嘉奖那些为欧洲自由和独立、国家间合作以及捍卫欧洲大陆的基础价值观，如希腊罗马文化传统和基督教价值观做出巨大贡献的杰出人物。欧尔班在讲话中强调，没有意大利，欧洲就不可能存在。意大利人让我们变得文明、精致且自由。
第二次世界大战中最著名的英国飞行员之一约翰·帕蒂·哈明威逝世，享年105岁。据英国皇家空军表示，哈明威是不列颠战役最后一位在世的老兵，曾在年轻时投身于保卫英国领空的战斗。他非凡的勇气和奉献精神得到了政界和军事领导人的纷纷赞扬。哈明威在年仅21岁时便加入了空军，在第二次世界大战中在保卫英国领空方面发挥了关键作用。当时只为多布林出生的飞行员参与抵御纳粹德国空军的进攻。据英国皇家空军称，哈明威所在的中队在短短11天内摧毁了90架敌机。在战争期间，哈明威被迫4次探视逃生，其中1次结果了在地战区，最终在意大利平民的帮助下成功返回盟军阵营。那天气呢？周末以古暖风将显著缓解寒意，天气以晴到多云为主。周日天气将进一步好转，上午的平均气温为10到18度，下午为0到10度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. בית המשפט בישראל קיבל ביום שלישי שעבר את בקשת המשטרה להטיל עוצר חדשות ל-30 יום בחקירת קשרים בין לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין אישים הקשורים לקטר. בעקבות דיווחים על האירוע, המשטרה אמרה לאחרונה לתקשורת כי הדלפות מהחקירה עלולות להפריע להתקדמותה. כלי התקשורת הגישו ערעור להסרה חלקית של עוצר חדשות. הדיון יתקיים ביום ראשון. שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר יזמו את מבצע עוז וחרב, החזרת צה"ל ללחימה ברצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת בישראל. בשבועות האחרונים, עוד לפני מינויו, הציג זמיר את גישתו התוקפנית לפני השר. במהלך דיוניהם העביר זמיר את המסר לכץ כי אין לנהל אפילו דקה אחת של משא ומתן ללא לחץ צבאי אפקטיבי. ההחלטה על פתיחת המבצע התקבלה ביום שני אחר הצהריים, לאחר הבשלת ההזדמנות המבצעית, בפגישה שכינסו ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש שב"כ המודח, ראש המל"ל ושר האסטרטגיה רון דרמר. במקביל, דרמר תדרך גורמים אמריקאים. הפעולה החלה 7 שעות לאחר ההחלטה. ארגון הביטחון מתכנן להמשיך בתקיפות ברחבי רצועת עזה ולפנות את האוכלוסייה הפלסטינית, ואולי אף לצאת בתמרון יבשתי מחודש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לשחרר את כל התיקים הקשורים להתנגשות בנשיא ג'ון פיצג'רלד קנדי. טראמפ חתם על צו נשיאותי לעיני עיתונאים בבית הלבן בסוף ינואר וקבע כי יותר מ-50 שנה לאחר ההתנגשויות הפוליטיות, בני המשפחה והעם האמריקני ראויים לשקיפות ולאמת. הנשיא גם מבטיח לשחרר את התיקים על ההתנגשויות ב-1968 של הסנאטור רוברט קנדי ופעיל זכויות האזרח מרטין לותר קינג. לפי נוסח הצעד, זה האינטרס הלאומי לפרסם ללא דיחוי את כל התיקים על החיסולים המדוברים. השורה הראשון שלו עותקים אלקטרונים של מסמכי קנדי שלא היו ידועים עד כה הפכו לזמינים באתר הארכיון הלאומי ביום שלישי בערב, עם סך של יותר מ-80,000 מסמכים שצפויים להתפרסם. הארכיונים הודיעו באתר האינטרנט שלהם כי הם מבצעים דיגיטליזציה של מסמכי התיק והופכים אותם זמינים באופן רציף, כך גם ניתן לעיין באופן אישי בתיקים שכבר שוחררו לציבור. השבוע שיגרו לוחמים חות'ים המשתייכים לתנועת המורדים התימנים אנסר אללה טיל בליסטי פרסוני לנמל התעופה בן גוריון בתל אביב. אמר יחיא סעא, הדובר הצבאי של התנועה. הכוחות המזוינים של תימן ביצעו מבצע צבאי ותקפו את נמל התעופה בן גוריון בשכונת יפו הכבושה באמצעות טיל בליסטי פרסוני מסוג פלסטין 2, כך הודיע החות'ים לערוץ הטלוויזיה אל-מסרה. צה"ל הודיע בעבר כי טיל ששוגר משטח תימן יורט לפני שהגיע למרחב האווירי הישראלי, כך דיווחה TASS. בעקבות ההסלמה של הסכסוך ברצועת עזה, תנועת המורדים התימנית אנסר אללה הזהירה את ישראל כי היא תפציץ את שטחה, תוך שהיא אוסרת על ספינות המזוהות עם המדינה היהודית לעבור במימי הים האדום ובמיצרי באב אל-מנדב, עד שתל אביב תפסיק את פעולתה הצבאית נגד חמאס. מאז אמצע נובמבר תקפו החות'ים עשרות ספינות אזרחיות בים האדום ובמפרץ עדן.
הנשיא האמריקני ואוקראינה שוחחו השבוע בטלפון. לפי הבית הלבן, דונלד טראמפ ניהל שיחה פנטסטית עם ולדימיר זלנסקי, שהתמקדה ביצירת שלום ועתיד מצב האנרגיה האוקראיני. פרטי שיחת הטלפון בין דונלד טראמפ לוולדימיר זלנסקי הוצגו על ידי מזכירת העיתונות בבית הלבן, קרוליין לויט. על פי המידע, זלנסקי הודה לארצות הברית על תמיכתה, ובמיוחד לאספקת טילי ג'אבלין. שלום בר קיימא ניתן להשגה תחת הנהגתו של הנשיא טראמפ, הדגישה לויט, תוך שהיא מצטטת הצהרות של שר החוץ מרקו רוביו והיועץ לביטחון לאומי מייק וולס. במהלך הפגישה נידון מצב הלחימה באזור קורסק, וזלנסקי ביקש תמיכה נוספת בהגנה אווירית מוושינגטון. ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן העניק באופן חגיגי את פרס יאנוש הוניאנדי לסגן ראש ממשלת איטליה מתאו סלוויני כהכרה על עבודתו למען חופש ועצמאות אירופה. באירוע הדגיש ויקטור אורבן את האומץ של סלוויני בפעולה נגד הגירה בלתי חוקית, והדגיש כי הפוליטיקאי האיטלקי ספג ביקורת לא ראויה מצד גלובליסטים. מטרת הפרס הבינלאומי לתגמל אישים מצטיינים שעשו רבות למען החופש והעצמאות האירופית, לשיתוף פעולה בין אומות ולמען הגנת הערכים העומדים בבסיס הזהות האירופית, המסורת התרבותית היוונית-רומית ומערכת הערכים הנוצרית. במהלך נאומו ציין ראש הממשלה שאירופה לא יכולה להתקיים בלי איטליה. האיטלקים עשו אותנו מתורבתים, מתוחכמים וחופשיים. אחד הטייסים הבריטים המפורסמים ביותר במלחמת העולם השנייה מת בגיל 105. על פי חיל האוויר המלכותי, ג'ון פאדי המינגווי היה הלוחם הוותיק האחרון שלחם כצעיר שהגן על שמי בריטניה במהלך הקרבות. המנוח זכה לשבחים מפוליטיקאים ומנהיגי צבא, והדגישו את אומץ ליבו ומחויבותו יוצאי הדופן. המינגווי היה הטייס האחרון ששרד שנלחם בקרב על בריטניה. הוא הצטרף ל-RAF בגיל צעיר ושיחק תפקיד מפתח בהגנה על המרחב האווירי הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה. הטייס יליד דבלין היה רק בן 21 כשהגן על המרחב האווירי מפני התקפות הלופטוואפה. לפי ה-RAF, הטייסת של המינגווי השמידה 90 מטוסי אויב תוך 11 ימים בלבד. במהלך המלחמה הוא נאלץ לנטוש את מטוסו 4 פעמים, פעם אחת מעל שטח האויב, משם חזר לבעלות הברית בסיוע אזרחים איטלקיים. ולמזג האוויר, חזית חמה תביא להקלה משמעותית במהלך סוף השבוע, עם מזג האוויר מעונן חלקית. מזג האוויר ימשיך להשתפר ביום ראשון. הטמפרטורות תהיינה בין 10 ל-18 מעלות בבוקר, ובין 0 ל-10 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או broyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.